बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने इस इस्लामी चैनल में नई सीरीज जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात पर मबनी है, बैटल ऑफ इस्लाम, उसमें खुशामदीद कहते हैं। और आज की इस पहली वीडियो जो कि हम अभी शुरू करने वाले हैं, ये इस्लामी गज़वा अल अबवा, जिसे वर्दान भी कहा जाता है, विदान, जंगे विदान, बैटल ऑफ विदान भी कहा जाता है, उसकी पहली किस्त है जिसको हम आज आपके सामने बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, गज़वा अल अबवा, जिसे गज़वा विदान भी कहा जाता है, इस्लामी तारीख की पहला बाकायदा मार्का है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में पेश आया। ये वो वक्त था जब मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत की बुनियाद नई नहीं रखी गई थी। अभी बदर या ओहद जैसे बड़े मार्कों का वक्त नहीं आया था, मगर सियासी, मुआशी और अस्करी लिहाज से खतरात रोज रोज बढ़ते जा रहे थे। और गज़वा अबवा इसी पस मंजर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला फरमाया ताकि इस्लामी हदूद का जायजा लिया जाए, कुरैश की नकलो हरकत पर नजर रखी जाए और इर्द गिर्द के कबाइल के साथ अमन या मुआहदात की सूरत पैदा की जा सके। ये वाकया हिजरत के पहले दूसरे साल में ही आया, सफर के महीने में, हिजरत की दूसरी हिजरी में। मदीना से रवानगी के बाद के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 60 मुजाहिदीन थे, शामिल थे, जो ज्यादातर मुहाजिरीन में से थे। उस वक्त तक इंसार को जहाद की इजाजत नहीं मिली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की निगरानी के लिए हजरत साद बिन अब्बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया। यह सफर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या वादी विदान की तरफ था, जहां कबीला बनु जमरा आबाद था। यह गज़वा दरअसल कोई खूनरेज़ी जंग नहीं थी, बल्कि एक हिकमत अमली ने मकसद के तहत यह सफर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अख्तियार किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरैश के काफिले जो शाम की तरफ जाते थे, इनकी नकल हरकत का जायजा लिया जाए, क्योंकि इन्हीं काफिलों के जरिए मक्का की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिसादी ताकत बढ़ रही थी। रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु जमरा के इलाके में क्या फरमाया। बनु जमरा के सहाबा कराम एक ताकतवर कबीला था जो मक्का और मदीना दोनों के दरमियान तजारती रास्ते पर असर रखता था। तो दोस्तों, वहां के सरदार मगरश बिन जमरा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ना कोई लड़ाई हुई और ना ही किसी किस्म की दुश्मनी का मुजाहरा हुआ, बल्कि दोनों फरीकैन ने सुलह और अमन के मुआहदे पर इत्तेफाक किया। मुआहदे में तय हुआ कि बनु जमरा मुसलमानों के खिलाफ किसी दुश्मन की मदद नहीं करेंगे, और अगर बनु जमरा पर कोई हमला होगा तो मुसलमान इनकी हिफाजत करेंगे। इसके बदले में बनु जमरा भी मुसलमानों के साथ वफादारी निभाएंगे। इस मुआहदे ने मदीना की सरहदों को वक्ती तौर पर महफूज बना दिया था और इस्लाम के न सिर्फ रूहानी कैद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मनों को यह पैगाम दिया उन्होंने कि एक मुनज़्ज़म सियासी रहनुमा भी है वो, जो अपने दुश्मनों के मुकाबले में अक्ल और तदब्बर के साथ अमन को तरजीह देते हैं। गज़वा अल अबवा का एक और पहलू ये भी था कि ये इस्लामी लश्कर की पहली मुनज़्ज़म फौजी मुहिम थी। इससे मुसलमानों में नज़्म व ज़ब्त, क़यादत पर एतमाद और मैदान जहाद की इब्तदाई तरबियत हासिल हुई। काफिले की सूरत में चलना, रास्तों की निगरानी करना और दुश्मन के इलाकों का जायजा लेना, ये सब वो मराहल थे जिन्होंने आगे चल के बड़े मार्कों में मुसलमानों को कामयाबियां इता फरमाई अल्लाह ताला के हुक्म से। तो दोस्तों, इस सफर के में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी रिवायत आती है कि दौरान सफर वादी अल अबवा में अपनी वालदा हजरत आमना
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت واب کے لیے روحانی طور پر قبر کی زیارت فرمائی انہوں نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ۔ یہ لمحہ آپ پر نہایت گہرے احساسات کا حامل تھا۔ وہ مقام جہاں بچپن کی یادیں وابستہ تھی، آج وہی زمین اسلام کی پہلی فوجی مہم کی گواہ بن رہے تھے کہ دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں گہری محبت تھی اس علاقے کی۔ اس منظر نے صحابہ کرام عقیدت اور وفاداری کے جذبات بھی پیدا کیے۔ یہ غزوہ بظاہر ایک مختصر مہم تھی، مگر اس نے آنے والے تمام غزوات مارکوں کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اطراف میں بھی مہمات روانہ فرمائے تاکہ دشمنوں کی طاقت کا اندازہ کیا جا سکے اور اسلامی ریاست کے لیے دفاعی دائرہ مضبوط بنایا جا سکے۔ اس مہم کے دوران کوئی جنگ نہیں ہوئی، مگر اس نے مسلمانوں کے عزم اور تیاری کو ظاہر کیا۔ دشمنوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ مدینہ اب ایک طاقت بن چکا ہے جو اپنی حدود کا دفاع کرے گا۔ غزوہ الابواہ کا پیغام یہ بھی تھا کہ اسلام صرف تلوار یا جنگ کا دین نہیں ہے، بلکہ امن، تدبر اور انصاف کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن سے کوشش کی کہ دشمن کے ساتھ اگر امن ممکن ہو تو خون ریزی سے بچا جائے۔ یہی طرز عمل آگے چل کر اسلامی حکومت کی بنیادوں میں شامل ہوا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قیادت کا اصل جوہر صرف طاقت کے بغیر کسی خون ریزی نہیں بلکہ حکمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مضبوط معاہدہ کیا جس نے نہ صرف مسلمانوں کی سرحدوں کو محفوظ بنایا بلکہ ارد گرد کے قبائل میں اسلام کے ساکھ کو بڑھایا۔ یہی وہ روشنی تھی جو آگے چل کے اسلام کے عظیم فتوحات میں ظاہر ہوتی ہے۔ غزوہ الابواہ تاریخ اسلام کا وہ پہلا باب ہے جس نے امت کو یہ سمجھایا کہ ایمان کے ساتھ نظم، اتحاد اور امن پسندی ہی حقیقی طاقت ہے۔ یہ مہم اس بات کی علامت ہے کہ اگر قیادت ایمان، تدبر اور مقصد کے ساتھ ہو تو بغیر جنگ کے بھی بڑے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ غزوہ الابواہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت صرف جنگی مہارت کا مظہر نہیں تھی بلکہ وہ امن اور عدل کے علمبردار تھے، جنہوں نے اپنی امت کو سکھایا کہ عقل اور عدل کے ساتھ ہی دنیا میں حقیقی فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ غزوہ الابواہ کا تذکرہ اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ اس لیے باقی رہے گا کہ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمان اپنے دفاع کے لیے منظم صورت میں اٹھے، مگر ان کا مقصد امن تھا، ظلم نہیں تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حکمت عملی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، صبر اور قیادت سے ہمیں یہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔